Kani sa gusto pod og setup nga moabot alas 10 imong TV ug electric fan, kani imong gipangita guys. Then ang suga ni man is 220 volts unlimited na. Taman buntag basta fully charged lang ang atong battery. So kan during daytime, kaya niya padaganon ang atong ref ani. Ref kana nakaubos, TV fan ug atong lights na nasa sa solar power. Pero pag-abot nimo og alas 5 guys, palungin na ng isa ka ref para din ipaspas ma-drain ang atong battery. Then TV ug fan, electric fan kaya pa na hangtod alas 10 sa gabi or alas 9. Then ang suga nimo ana is tama na sa buntag. Then package ani is na ni siya kauban nga 550 watts nga solar panel. So puning linya sa panel kanila ipupor na ni nga battery, kunat ni nga battery na atay easy monitoring para makita natong wattage sa atong consumption. Then morning solar charge controller nato og morning gahatag sa 220 volts nga kuryente as 1600 watts nga inverter. So kani siya kaya pa padaganon ang rice cooker ani guys kung gusto nimo, pero palungon nimo tanan load side, wala kay isabay sa rice cooker. Then during daytime, then pwede pud ang barina, pwede pud ang sander, basta di lang mo exceed og 700 watts ang mga bawat equipong imong gamiton og dili nimo idungan. So kanay goods kani sa mga farm no, sa mga suukon nga lugar nga maglisod na pataod sa kuryente. TV, wifi, electric fan, ref na pwede na nimo masabay during daytime. Then gabi makatanaw na kag TV ani. Og electric fan magamit pud nimo, mga clip fan, then suga. Kani kandidat og hatag na to og tama na apil na setup, tibuok na plug and play ka na lang. Palit ka na lang dito, saksak na lang nimo largong TV, electric fan og ref. 25k guys, kuha na. Go na.